كورات تخاتلتنا قد إمنا نزلو تكنيكاوي تقامن معراي لايك شير سبسكرايب مقبار اي ترسعونا بنانا بلو معنا زدالنا يوم زيناتات كنسقر بفلما عرقستا زينا أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا منا بتقراي زي مسألو حقنيا مخنيات تفليت الله كنا أربالكم هنا أبا منبر سلام عزالله قونسي بوليس كساب ممصاب بصيحولو حزنا يلنا باستفالاليو زي حلاوان حوريتاتا زوص زنبر أبا مريحنا تحوو حزالله فلالاي ووصيو زرزر لنا أبا زبا معراب تقراي كتما سيتي تحومرا مشتراو أخيبات خايدو ممرحوون تواهي والله كتسمعوكم كاب عبيت غانتات كعصو اغر تقراي حانتي كاب بريمير ليج إثيوبيا وريدا نلومينا يديو من كالوتن زيناتات حزنا لكم لنا حزون لايك شير سبسكرايب مقبار اي ترسعو نبتي فلا ما زيننا كنسقر أمباسادر إيرفين ماسينغا أب تقراي ناقرد زمت زلو طرن مدان قنصي كيل علم كلخالن مسمول كتم أكلات نمزراب دقاقيمو قطرو حيزو كوانتا نبرم بعرب تتحز نبرا قطرو حويسو اتعودت ملؤ بملؤ تصريز اللهم نمسرا اتعودت مخنيات كوينهم زقربو خلت تعبيتنا تقوتاتن تقونم تقدماي بوغن حوحات زت العالم مجمرة عفو طهونا كون كلهم تخالاي دما بفيدرال منغس زوص ممرحي وصاو غدايات اليوم أمباسادر إيرفين ماسينغا ناب مقاله كمص كحسب كلهم كرخبهم حاسبو زنبرم بفيدرال منغستي سلطانو تناوحلو جنرال تادس ورده كم غيزياو بريزيدنت اتخلل كمون دكتور دبرصن ገብረ ሚካኤል كم ابو ወንበር حوحات مطنيوم إذا زغونو لمهنيات اتي أمباسادر منيسر قديات وصايو قدم عامتات زوصو ممرحين مختال سلا زدليتو بحيلوم اتممرحي أمباسادراتن أبالات ديبلوماتيك محبرة سبن بزي فقاد فيدرالنا بكللات كيقشون بس مراح تقلل كير راخون ازخل كل يوم بز منقدي فيدرال منقسي كم ازخل كلن بتوسخ ما أمباسادر ماسينغا دكتور دبرصن كم أبو ومبر حوحات جنرال تادس ورده ما كم حلافي جاو محلات تقراي نمرخاب بهاقي كم زلو دحر مقلاتو أبزوان زي نسلطان تقوصاصيرو زلو بدكتور دبرصن زمرح حيلي كم أبو ومبر حوحات زي كونس كم منقس خلل تقراي كونكم كتزراربنا كم منقسي أفلطو هيبكم كترخونا انتخونكم مصو ببالومن بتوسخون اتي أمباسادر امس جنرال تادس ورده كراهوبو نمنقس نتوصاصيرو زلو حوحات سلا زي فقديو تقعزو تقاريص زلوهم أب كتما عادوا زلو تقمات بالعلوة مريحنا حوحات زي تدقفة مهانو دقافي حوحات هايلا عرفاينا قليسهم حوحات هايلا كمزيس انقاقات زرئي زبل هايلم بفتل ورق منجرينو استمزاز عاقمي زي ولا مراحتي انا شفنا ينبر وطيت موقو جالمي بمبال نتي قدم حزي بستفلاليو زي علاويان حبريتاتا زوص زنبرا أبا مريحنا حوحات زلو فلالاي اوصيو والله بعلاوني لا فتلور تات قورنا نبدا دبيت كيدكم إلى توميا بقلت يتزارب زلو هاي مالتي بميديا مقلع بقزع مقلع إلى توميا لا سويتي صيلنا إنا بلع على سقيلنا ينبر نايب حكي يتزارب زلو I'm sorry بك عقمي إيو حوحات سنكق على كالوقتا الراقي فأي مالتي سبسي ناس وريدك ششاي زردو بوليسي يبلو زردو استراتيجي يبلو جاكيت تغدين كتوتير كاريفان حيسكا خم مقراص وصاي خالي تأمر زي سر حسب نجارات وانجل الشفن يلو كايدو سلاز نجارات زي اخت شفن ششاي كندو ذاك البوتاز توهو يرداني نقالو عين لما عنتي افتا مكرني عالم زغمغم لاز نبر انا عالم سلاز صرفه ندبرت سلاز دغفه تفلالا يلن دالنا نشوفو نزنبرنا زياتهم يم فلاي صقمات حزب عدوا اب كند مفتاح حلفتنا غير كان مسنا مبرزع بسمحو وحازف صم زلو جبنات زغالص يلوم سلاز حجزناكم اب كند سناي ممحدار ممصا ونجل مشفان ابب برهانه خاوخص ممصيكم مشفان باي ذا واي ابب برهانه نسونا يقطر عدوا ممحدار يني يلوكم تا ونجل كاو أقسم نا عدوان أنتجو أقسم عدوان أنتجو ياتزو
ሽሻይ ገጠር ዓድዋ መሓዲርዋ እዩ ሽሻይ ፍታ ጉጅለ ኣሎ ሃበኒዮም ገጠር ዓድዋ መሓዲርዋ እዩ ሃበኒዮም ፍታ ጉጅለ ኣሎ ትሕዚ መጽ ዝኒሄ ኣበበ ብርሃነ ገጠር ዓድዋ መሓዲርዋ እዩ ሕዚ ከዓ ናብ ዓድዋ ይመጽ ኣሎ ናብ ከተማ ዓድዋ ይመጽ ኣሎ ካብ ገጠር ዓድዋ ናብ ከተማ ዓድዋ ዝኣትዋ መሬትን ዓውዚ ዝተሰርሐ ወንጀልን ብሽም ሕወሓት ማለት ዓድዋ ተባሂሉ ህዝቢ ዓድዋ ክልተ ግዜ ክውቃዕ ከሎ ብትግራዋይነቱ ይውቃዕ ሕወሓት እናተባህለ እናተፈረጀ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ይውቃዕ ጀኖሳይድ ይመፀካሉ እንዳተባህለ ምስኪን ህዝቢ ከምዚ እናተባህለ እናሃለወ ነዚኣ ዘመሓደርዋ ኩታርቡ ገጠርን ከተማን ዓድዋ ዘመሓደሩ እንትጮ ዘመሓደሩ በዓል ሻይ ከምዚ ኢሎም እዮም ደዘውሩ ዘሎ ኣብ ሰለስቲአን እዮም ዘውሩ ዘሎ ሽሻይ 22 ወረዳ ከመሓደር እንታይ ይብል አይዲዮሎጂ ናይ ሕወሓት እንታይ ሪኦቶ ዓላማ ኢልካዮ ሓቲትካዮ ክምልስ ብዙሕ ዋጋ ህዝቢ ዝተኸፈሎ ውድብ ሕወሓት ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መሪሕነት ክጽላእን ኣንጻሩ ክንቃለስን ይገብሩና ኣሎ ክብል ነቒፎም ካብ ኩሉን ላዕሊ እታ ደም ሕዋትና ተኸፈለላ ውድብ ንሕና እውን ዕድመ ህፃንነትና ብኣግባቡ ዘይተጠቐምናሉ ዘይጠወናሉ ውድብ እስካብ ሕዚ ብሂወትና ተፈሪድና የድሕን ካዚ ውድብ እዚ እናተባህልና ተፈረድናሉ ውድብ ከተውድቕዎ እዮም ኣደዳ ኢደ እግሪ ዘይብሉ ዕላማ ሒዞም ፀረ ህዝብና ዝቃለሱ ክትገብሩና ኢኹም ይፈልጥ እየ እዚኣ ክብል ከለኹ ሕዚ ካብ ፕሮግራም እዚኣ ምስ ሓለፈት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ኣዲስ ኣበባ ድዩ ወፃኢ ድዩ ዘሎ ኣብ ተቃውሞ ዘሎ ኩሉ ናብ ሃይለ ክድውል እዩ በቃ ሪኢኻ ከምኡ እኮ ኢና ኢልና ነርና ነጊርናካ ነርና እኮ ክብሉ እዮም ኣነ ምስ ህዝበይ ሰልፈይ ምስ ህዝበይ ሰልፈይ ምስ ዝኸሓደ ክኾነ ይከልን ካብቶም ዝኸሓዱ ይሕሹ እዮም ስለ ዘይከሓዱ ኢልና እምበር ብርግፅ ዓቕመ ቢስነቶም እስካዕ ክንድዚ ደረጃ ከም ዘይኮነ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ነርና ኣይፈልጥን ነራ ባዕሉ ይትባረክ ግን ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ተዘራሪብና ከንቲባ ቀይርና ያለና ሓድሽ ከንቲባ ሓድሽ ወቦ ወንበር ውድብ ማለት ናይታ ናይ ወረዳ ኮሚቴ 5 ኣባላት ዘለዋ ዝመርሕ ማለት እንዲዩ ኣበበ ብርሃነ መዲባትልና ኣላ ውድብ መፅእ ኣሎ ቤት ምክሪ ኸ ኣው ደቅስ እንታይ ኣለካ ኢሎም ነቲ ቤት ምክሪ ሓሊፎም ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ፈትለወርቅ ምስ እያሱ ተዘራሪቦም ኣብ ሕወሓት ቀንዲ ዝሕምዝ ዘሎ ፈትለወርቅን እያሱን እዮም ዝበለ ሃይለም እቶም ብበዓል ፈትለወርቅ ዝሽየሙ ዘለዉ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ሽም ሕወሓት ዝዕንድሩን እዮም ክብል ገሊፆም ፈትለወርቅን እያሱን ከም ምዃኖም እዚኣ ዝሕንፍሽዋ ዘለዎ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት በዓል ዝፀሓፈ እዩ ሃይለ ይኮንኩ ድሕሪ ሕዚ ክንዳፈር ኢና ክኸፋኣኩም እዩ ሕጂ እውን ሕወሓት ማለት እዚኣ እምበር ፈትለወርቅ ኣይኮነትን ሕወሓት ማለት እዚኣ እምበር እያሱ ኣይኮነ እያሱ ስትድዮ ናይ ዓዲኦም ፀገም ከምፅሉ ዝኾኑ ኩለን ህዝቢ እንዳነገርና ዋላ ግጥም የብልዋ ናብኡ ከም ዝኸዱ ተረዲእ ኣሎ ደደቢት ንምንታይ ቃልዒሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ባዕሉ ከም ተዛተዩ ፈሊጥ ኣለኹ እዚ ግን ኣይኮነን ዘናደኒ ብጣዕሚ ለማዓንቲ ተስፋ ዝቆረፅ ኩሉ ንባዕለ ኣይኮነን ኣነ ተስፋ ይቆርፅ ነባዕለ ኣፍታ ውድብ ግን ብጣዕሚ ተስፋ ዝቆረፅ ኩሉ እዩ ምክንያቱ ባዕሎም ከም ዝሰርሕዎ ይትባረክ ብፅሑፍ ናብ ኩለን ጣብያታት ሰዲድ ኣሎ ይትባረክ ማለት ፕሮፓጋንዳ ናይ ሕወሓት ኣብ ከተማ ዓድዋ እዩ እታ ፅሕፍቲ በፂሓት እንላ ናብ ኩሎም ጣብያታት ክሰድድ ከሎ ናፍቶም ዝሰደደሎም መስከረት ናባይ መፅእ ኣሎ እዚ ዘሪኦኩም ክንደይና እዩ ዝኣክል ፍጹም ዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ላዕሊ ተጎጅሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘለዎም ከለላ ተጠቂሞም ይኸዱ ከም ዘለዉ ህዝቢ ይኹን ታሕተዋይ ኣመራርሓ ምስኦም ከም ዘይኮነ የርእየኩም ሕወሓት ወሲኑ እዩ ይብል ይትባረክ ፀኒሐ ንወይና ፕሮግራም ስለ ዝሰርሓላ ኣይትገደስሉ ዕርሪኹም ክትርእይዎ እዮም ከመይ ተስፋ ዝቁርፅ ምዃኑ ግን ክትርእይዎ ደልየ ኣነ ስኢለ ብቐሊሉ ተስፋ ቆሪፀ እንድሕሪት ዝምለስ ሰብ ኣይኮንኩን ህዝበይ ሒዘ ክቃለስ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ መንበረ ሰላማ ዘሎ ዘይምስማዕ ኣብ በብኸባቢኡ ዝግበሩ ዘለዉ መድረኻት እውን ይቕፅል ኣሎም ናይዚ መቐፅልታት ተኣከብቲ ናይ 9 ኣብያተ ክርስቲያናት መገልገልቲ ቤተ ክህነት ከተማ ዓዲግራት ኣኼባ ረጊፆም ወፂኦም ተባሂሉ ብናይ ሃገረ ስብከት ዓዲግራት ኣኼባ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ዋላ እኳ እንተነበራ እቲ ኣኼባ ምስ ተጀመረ ግን ብዙሕ ተቃውሞ ስለ ዝተላዕለ ክሳብ ፀጥታ ኣካላት ፖላዊስ ክመፁ ከም ዝተገበረ ፍልፍላትና ሓቢሮም
ምምስራት መንበር ሰላማ ንብዙሓት ብሔርተኛታት ተጋሩ ከም ዓብይ ዓወት ከም ዝቁፀር ይፍለጥ አበዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሰቲት ሑመራ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሉ ንባዕሉ ዝሰየመ ጉጅለ አኼባ አካይዱ ታኺባ ብላዕሎ ተመራራሓ ክልል አምሓራን ኣብቲ ዞባ ዘሎ አባላት አስመላሽ ኮሚቴን ዝተመርሐ ኮይኑ አባላት አመራራሓ ሰራዊት ብልጽግና ካብ ሕደ ወረዳን ጣብያታትን ዝተወጣጹ አመሓደርቲ ጣብያን ኣብ ገሊኡ ድማ ጣብያ ኮማንደራትን ክርከቡ ተገይሩ ዕላማት መድረኽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክራማት ክገብሮ ዝኽእሉ ወራር ንምጥንኻርን ምስ መራሕቲ ትግራይ ርክብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝበልዎም ናይ ምጽናዕ ምልላይን ስጉምቲ ናይ ሙሳድን መደብ ከም ዝነበረ ፍልፍላትና ሓቢሮም ኣብዛ ኼባ ካብ 200 ክሳብ 250 ሰብ ክእከብ ዝተገበረ እንትኸውን ናይ መንግስትን ውልቀ ዕጥቂ ክፍለን ናይ ተኸባቢ ተወላድ ዝኾነ ኩሉ ዕጡቕ ናብ ሓደ ግንባር ክእከብን ተወዲቡ ድማ ንውግእ ዝግበሩ ምድላው ከዓምምን ከም ዝግባእ መምርሒ ወሪድሎም አመራርሓ አስመላሽ ኮሚቴ ዞባ ናብ ከባቢ ወልቃይት ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ጸንሑን ብፍላይ ድማ ትማሊ ነቲ ምስፋኖ መሳፍንት ዝቐነየና ውሽጢ ዕርቂ ንምዝራብ ናብ ከባቢ ዳንግላ ምንቅስቃስ ከም ዝገበሩ ተገሊጹሎም ንመራሒ ፋኖ መሳፍንት ይኹን ናብ ከባቢታት ወልቃይትን ሑመራን ዝንቀሳቐሱ አባላት ዕርቂ ንኽፍጸም መደብ ወሪዱ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ ካብ ተጋሩ ተምሃሮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ግፋን ስጋት ጸጥታን ምኽንያት ናብ ስድራ ቤቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ገሊጾም መምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ምድቀሲ ወይ እውን ዶርሚተሪ ንኽረምቲ ክፈቅደሎም እውን ሓቲቶም እቶም ተምሃሮ ናብ መምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ብምኻድ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንድሕንነቶም መስጊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሕጊ ዝተደገፈ ግዴታዊ ምልመላ ሓፈሻዊ ስጋት ጸጥታን ናብ መቦቀል ዓድና ተመሊስና ክረምቲ ንኽነሕልፍ ኣዝዩ ሓደገኛን ዘይከኣልን ገይርዎ ኣሎ ኢሎም ናብ ትኽልል መምላሶም ካብ ስጋት ኣካላዊ ድሕነት ንላዕሊ ዝጀመሩ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ጉዕዞ ሙሉ በሙሉ ክቋረጽ ከም ዝኽእል ተምሃሮ ስጋቶም ዋላ እንተገለጹ እቲ ዩኒቨርሲቲ መልሲ ተጸበዩ ኢልዎም ኣሎም ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለያ ሃገራትን ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ቦታ ሓዘን ብምብጻሕ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንበዓልቲ ገዝኡ ወይዘሮ ሳባን ንመላስ ስድራ ቤቱን ዝተሰምዑ ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ናይ ጽንዓት ሃብኩም መልእኽቲ ምሕላፎም ተፈሊጡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማሊያ ጃብሪል አብዱራሺድ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ናይሮቢ ናይ ኬንያ ፓስፖርት ሓሶት ብዝብል ክሲ ካብ ኬንያ ተባሪሩ ተመሊሱሎም እቲ በዓል ስልጣን ናይ ኬንያ ፓስፖርት ከም ዘለዎ እኳ እንተኣመነ ነቲ ሰነድ ኣብ ቤት ፍርዲ ጥራሕ ከም ዘርኢ ብምግላጽ ንመኮንናት ኬንያ ክህቦም ስለ ዝኣበየን ንግሆ ናብ መቃድሾ ክምለስ ተገይሩሎም እቲ ፍጻመ ምስቲ ኣብዚ እዋን እናተስፋሕፍሐ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኬንያ ሰነዳት ናይ ምጭብርባር ተርእዮ ዝተኣሳሰር እዩ ተባሂሉሎም ብፍላይ ድማ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ፍሕፍሕ ፈጢሩ ይርከብ ሰራዊት አሜሪካ በልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ማእኸላይ ትእዛዝ እዝ ኮንታኮም አሜሪካ ሓቢሩ ማእኸላይ ትእዛዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ንግዳዊት መርከበ ሲንጋፖር ድሕሪ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ አሜሪካ በመኽዝንን ሚሳይላት ሰብኣልቦ ነፈርትን ኢራን ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከቡ ራዳራትን ከም ዝወቕዐ ሓቢሮም ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ትራምፕ ኢራን ነታ ንግዳዊት መርከብ ድሕሪ ምጥቃዓ ንውዕል ስምምዕ አሜሪካን ኢራን ዝጥሕስ ዓሻ ስጉምቲ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ካብተን ኢራን ዝሰደደተን 4 ሰብኣልቦ ነፈርቲ እተን 3 ብስርዓት ክልኸል አሜሪካ ክወርቃን ከሎ ሓንቲ ግን ንላዕለዋይ ክንፍታ መርከብ ስለ ዝወቕዐት ነታ መርከብ ክፋላዊ ዕንወታ ውሪዳትላ ኣላ ኢራን ዝኾነት መርከብ ብዘይ ፍቓድ ኢራን በቲ መጻቦ ከይተሓልፍ ዳግም ኣጊዳ ከም ዘላ እውን ተፈሊጡ ውዕል ስምምዕ አሜሪካን ኢራንን ንሱሳ መዓልታት በቲ መጻቦ ሆርሙዝ መራኽብ ከይዕገታ ከሓልፋ ዝብል ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ መወዳእታ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታ ካብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ወሪዳ
أمبل 37 سمون بريمير ليج إثيوبيا تمالي مس إثيوبيا بنا صوات زكايرت مغلى 7 اندرتا 3 نبارو استسعرت كوينا نتوصي سيبو كاب بريمير ليج إثيوبيا نابل علوي ليج إثيوبيا وريدالام ቻምፒዮና ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2011 ዓመተ ምህረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታ ኣብዚ ውድድር ዓመት ካብ ዘካየደቶም 37 ግጥማት ሓደ ጸወታ እናተረፋ ብ37 ነጥቢ ኣብ ሓደጋ ምውራድ መበል 19 ደረጃ ትርከብ ንኽዛዘም ዕድመ ሓደ ጸወታ ኣብ ዝተረፈ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ናብ ላዕለዋይ ሊግ ምውራዳ ኣረጋጊጻላ كبرات تخطاتلتنا نسعى زحزنا يوم زيناتات نظم تخطاتلكم يمثل نيرم نمكتتالكم امسجنا سلام نهزب تግራይ سلام نخل ود سب